Raisi refused to talk about Kashmir. Because why would he? Iran and Pakistan have a lot to talk about. Just months ago, the two countries carried out airstrikes on alleged terror hideouts on each other's lands. सिचुएशन है और इसी के साथ एक और डेवलपमेंट उस वक्त सामने आती है कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ स्पीच करते हैं और उसमें वो कश्मीर का नाम लेते हैं, कश्मीर करते हैं और वो कहते हैं कि थैंक यू ईरान का कि उन्होंने कश्मीर को सपोर्ट किया और इसके ऊपर आवाज उठाई और वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उसके जवाब में जब प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, ईरान के प्रेसिडेंट, जब जवाब देते हैं तो उसमें वो कश्मीर का नाम ही नहीं लेते। कश्मीर में ये हो रहा है, फलां जगह पर ये हो रहा है, हमारे पास एटम है। भाई बात को समझें, ये एटम है, ये कोई वो शादी पटाखा नहीं है शादी के ऊपर बजाने वाला कि आप जाके फेंक दें। एटम बम को पहले समझें, जिनको नहीं पता मैं उनको बच्चा कहूँगा, आपको पता नहीं है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है। वॉशिंगटन में एक सवाल के जवाब में मैथ्यू मिलर ने कहा है, हमारे लोग करीना कपूर को मिलना चाहते हैं, उनके लोग इधर आके जवेद शाहरुख खान की तस्वीर तो मोस्टली हर घर के में लड़की के रूम में। ये दुकानदारी है हुकूमतों की। सोचा जाता था, एक कॉन्सेप्ट था कि पाकिस्तान में अगर कश्मीर का मसला जिंदा ना रहे तो 7 लाख की फौज रखने का जवाज नहीं होगा। लेकिन अब तो आपका जो दूसरा बॉर्डर है अफगानिस्तान, वो भी कश्मीर से बड़ा मसला बन चुका है आपके। मसला कश्मीर, जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ स्पीच करते हैं और उसमें वो कश्मीर का नाम लेते हैं, कश्मीर करते हैं और वो कहते हैं कि थैंक यू ईरान का कि उन्होंने कश्मीर को सपोर्ट किया और इसके ऊपर आवाज उठाई और वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उसके जवाब में जब प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, ईरान के प्रेसिडेंट, जब जवाब देते हैं तो उसमें वो कश्मीर का नाम ही नहीं लेते। वो कश्मीर को कोई कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं, आप जो बात कर रहे हैं इंडिया की कश्मीर की जो बात हो रही है उसको हम आपके स्टैंड को सपोर्ट करते हैं। ईरानी प्रेसिडेंट ने गजा का नाम लिया लेकिन कश्मीर का नाम नहीं लिया, शहबाज शरीफ के कहने के बावजूद। मैं आपको सुनाई देती हूँ, मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये जनाब हर जगह पर मौजूद है। आपको जरा हम बताई देते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, आप खुद अपने गुनहगार कानों से सुन लें। हम अपने गुनहगार मुंह से क्यों बोलें, आप गुनहगार कानों से सुनिए। जनाब सदर, कश्मीर की वादी में आज भी उनकी वादी कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी है। मैं आपका और ईरान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि वो दिन आएगा जब कश्मीरियों को भी उनके हकूक मिलेंगे। अब ये जो ईरान के प्रेसिडेंट ने तकरीर की, लंबी चौड़ी उनकी स्पीच थी, उसके अंदर उन्होंने जो यूएनएससी रेजोल्यूशंस हैं और उन सब को उसके साथ सपोर्ट उन्होंने इजहार किया। लेकिन उन्होंने गजा का नाम लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कश्मीर का नाम नहीं लिया। हालांकि देखें, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बार बार नाम ले रहे हैं और वो एक कंट्री में आए हैं तो वो उसके जवाब में नाम ले सकते थे, उन्होंने नाम लिया। भाई कैसे आप कैसे सोच सकते हैं कि ईरानी प्रेसिडेंट जो है वो कश्मीर का नाम लेगा? आप कैसी बात करते हैं? यानी ये ठीक है कि इस वक्त उनको जो है वो इस वक्त आए हैं पाकिस्तान और ये एक सपोर्ट उनको चाहिए कि हाँ ठीक है, जो भी कंट्री उनके साथ इजराइल के खिलाफ खड़ा हो तो पाकिस्तान के तो बड़े चांसेस है खड़े होने के ना उनके साथ। इसके बावजूद उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा सका, ईरानी प्रेसिडेंट के ऊपर ये प्रेशराइज नहीं किया जा सका कि वो बाकायदा उसको मेंशन करे नाम को, क्योंकि जाहिर है कि जब पाकिस्तान के वजीर आजम की तरफ से नाम लेकर ये सब कहा जा रहा है जो कि हमेशा वो कहते हैं, तो उसके ऊपर वो यही चाहते हैं ना कि वो भी नाम लें और कहें। उन्होंने नहीं किया। अच्छा, ये सेकंड टाइम है। इससे पहले जो सऊदी अरेबिया में क्या हुआ था, सऊदी अरेबिया में भी यही हुआ था कि ये मुद्दा जब उठाया गया था तो जो मोहम्मद बिन सलमान थे तो वो तो उन्होंने तो सिरे से कोई बोले ही नहीं उसके ऊपर, यानी कोई नाम नहीं लिया कश्मीर का, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा सवाल क्या है भाई, मैं ये तो सबको पता है, मैं तो हैरान इस बात पर हूं कि कोई अगर ये सोच लेता है कि सऊदी अरेबिया के इंडिया से जैसे ताल्लुकात हैं, जो उनके बीच में ट्रेड है, ईरान के चाबहार के साथ इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं और जो उनके ताल्लुकात हैं और उनके जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, आप ये कैसे सोच सकते हैं
کہ وہ انڈیا کے خلاف جا کر کوئی آپ کی اس میں سپورٹ کریں گے؟ میں تو نہیں سمجھتی. مطلب کسی بھی آپ کسی کو کر دے کہ کیا وہ پریشر میں آنے کے باوجود وہ سپورٹ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ان کے تو مطلب پاکستان سے تو اب جو وہ ٹائز مینڈ کرنے کے لیے آئے, انڈیا کے ساتھ تو ان کی جو ٹائز ہیں وہ تو کیا بات ہے, تو لاجواب ہیں ان کی انڈیا کے ساتھ تعلقات. تو وہ کیوں اپنے تعلقات خراب کریں گے؟ اور وہ کریں گے, وہ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے UNSC کی جتنی بھی قراردادیں ہیں وغیرہ وغیرہ ان سب کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے غزہ کا نام لیا بار بار, لیکن اس پہ جو ہے انہوں نے کوئی نام نہیں لیا. شہباز شریف صاحب نے اپنی سپیچ کے اندر کشمیر کا ذکر کیا, ایرانی صدر نے اس کے بارے میں کامنٹس تک نہیں دی. تو یہ آپ کی اس سے پہلے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تھی کہ میں کشمیر کے بارے میں کہوں گا تو آپ اس پہ ریئیکٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو آپ بھی اجتناب کرتے. لیکن یہ مجھے لگا ہے کہ انہوں نے آپ کے زمین کے اوپر آ کے آپ کو سنب کیا ہے. لیکن دس از ڈپلومیٹک فلیور. تو پتہ نہیں کیا بات ہے. صاحب یہ تو ساری عرب دنیا ہی اب پاکستان کو کہہ رہی ہے کہ کشمیر بھول جاؤ اور کاروبار کی بات کرو, یہ اب آپ کے بس کا بات نہیں. ایسے نہیں ہے طاہر صاحب؟ یہ چیمہ صاحب دیکھیں دو چیزیں. یہ کشمیر کا مسئلہ, پرویز مشرف میں ان کا بہت بڑا فین ہوں, ایون دین کہ ہی واز اے ملٹری ڈکٹیٹر اور میں اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, لیکن اسٹل میں یہ بلیو کرتا ہوں اکارڈنگ ٹو مائی ایجوکیشن اور سسٹمز آف گورنمنٹس کے بارے میں پڑھنا, کہ جہاں پہ لوگ جاہل ہوں, جہاں پہ لوگ نیشنلزم نہ ہو, وہاں پہ ہمیشہ سنسیئر ڈکٹیٹرشپ یا پھر سنسیئر مانارکی جو ہے وہ اس سرکمسٹانسز میں ترقی کر پاتے ہیں. ہی واز اے سارٹ آف سنسیئر ڈکٹیٹر ان پاکستان. he was very close to resolve the Kashmir issue. He was very close. لیکن جا کے میرا خیال ہے وہاں پہ بھی بھارت کے اندر اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی تھی کہ اسٹیٹس کو جو لائن آف کنٹرول ہے اس پار آپ رہیں, اس پار ہم رہیں گے, یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی تھی. لیکن سم ہاؤ دیٹ وہ پلان جو ہے ڈیریل ہو چکا ہے. لیکن ہم اب اس سے آگے بڑھ نہیں رہے ہیں. پتہ نہیں کیا وجہ ہے. میری بڑے سینئر لوگوں سے بات ہوئی ہے, کوئی مجھے اس میں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئی. پتہ نہیں کیا بات ہے. حالانکہ اس وقت آپ کے پہلے سوچا جاتا تھا, ایک کانسیپٹ تھا کہ پاکستان میں اگر کشمیر کا مسئلہ زندہ نہ رہے تو 7 لاکھ کی فوج رکھنے کا جواز نہیں ہوگا. لیکن اب تو آپ کا جو دوسرا بارڈر ہے افغانستان, وہ بھی کشمیر سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے آپ کے لیے. اگر آپ سوچیں تو 7 لاکھ فوج کو وہاں انگیج کر کے اس کو بھی کنٹرول کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. میرے خیال میں آپ کو پاکستان کو چاہیے موونگ فارورڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ چلیں, میں کہتا ہوں آپ کا ایشو ہے, چائنا اور انڈیا کا بھی تو آپس میں ایشو ہے, پوری اسٹیٹ کا ایشو ہے ان کا بھی, لیکن ٹریڈ جاری ہے, لیکن ڈائلاگ جاری ہے, ان کے میٹنگز بھی ہوتی ہیں, سائیڈ لائنز پہ بھی میٹنگ ہوتی ہے. لیکن پتہ نہیں آپ یو ہیو بیکم اے نان ورکیبل کنٹری, اور نہ صرف ان کے ساتھ, کئی اور ممالک کے ساتھ بھی آپ کے حالات بالکل اسی طرح کے ہیں. آپ امریکہ کے ساتھ مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ کے کیا ریلیشن شپ ہیں. جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ آپ کے اوپر سینکشنز لگانے کے لیے وہ تیار ہو کے بیٹھے ہیں, ساتھ دوسری سائڈ پہ $8 بلین آپ ان سے IMF کا پیکج بھی لینے کے لیے تیار ہیں.